नमस्कार येवकार तुमकां सगळे जाण अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करताले आनी सगळ्यांक दिसतालें की सगळें स्मूथ चल्लां. सद्या राजकारणी मातशें थांबलां. फोंड्या बाय इलेक्शना नंतर सगळ्यो गजाली सद्या स्लो चल्ल्या. तेन्नाच अशी एक घडणूक जाली जाका लागून कालच्यान आज म्हणसर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन्स दाखल जावपाक लागल्यो. जालें अशें की रायट विंग हिंदू स्पीकर गौतम खट्टर हांणी जो स्टेटमेंट केलो अगेन्स्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर जे गोंयचे साहेब आसा तांचेर, ताचे उपरांत गोंयभर लोकांक राग आयलो, संताप आयलो आनी तांचेर एक्शन घेवची म्हणून लोक फुडें सरले. FIR फायल जालो वास्को आनी सद्या म्हणसर तांकां अरेस्ट जावना पूण प्रोटेस्ट चालूच आसा. आतां ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमच्या मदीं आसा 3 गेस्ट. एक म्हणजे पीटर डिसोजा. He is a Congress leader and he is the first one to file complaint in the entire matter. म्हणजे सगळ्यात फर्स्ट कंप्लेन जी वास्को जाली ती पिटरान फायल केली. आमचे बरोबर आसा BJP स्पोक्समन रुपेश कामत. ही विल डिफेंड दी पार्टी अँड होपफुली ऑल्सो दी गव्हर्मेंट ओवर द एंटायर इशू. आनी आमच्या बरोबर ऑनलायन आमच्या बरोबर साऊथ गोंयच्यान आसा फ्रेडी त्रावासो. ही इज गोवा फॉरवर्ड पार्टी लीडर. फ्रेडी बाब, वेलकम तुमकां. So I will start from you, Peter Babu. Peter, म्हाका सांग, starting, okay, the video went viral. What happened after that? Yeah, starting when I got the video, when हांव तेन्ना वास्को हालोलो आनी म्हाका कोणें व्हिडिओ दाखयलो. एक्चुली आमचे वास्कोचे मिडिया भावान ते म्हाका सांगले दाखयलें. म्हणपाक लागलो, पिटर तूं क्रिस्तांव मरे, तूं कित्याक इशू घेयना, पुतून कोण येयला आनी अशें म्हणलां आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे बद्दल. सो जे उत्तर तेणें म्हाका सांगलें न्हू त्या मिडिया भावान, म्हाका दूख लागली. आनी हांवें ते व्हिडिओ चोयलो न्हू, म्हाका आनी दूख लागली. बिकॉज इट इज व्हेरी हार्श वर्ड्स. इट इज नॉट वर्ड्स वेर विशय आमी कितें उलयताय रागान उलयताय अशें. इट इज बिकम लायक हार्डकोर ऑफ हेट्रेड वीच कमींग फ्रॉम अ पर्सन्स माउथ जे कांय खबर बसून ना सारकी, तेगे नॉलेज ना सारकी ते कोणें. आनी हे मनशाक थिंगा बसून स्टेजीचेर आनी अशें उलोवप म्हणल्यार एक भरपूर फाल्तू उतर. So then you filed a police complaint. Yeah, then what happened is I was really motivated that time. They said तुमकां कांय जायना, तुमी क्रिस्तांव सारके मोव मनीस. ते म्हाका दूख लागले. आमी ना म्हणलें आमी क्रिस्तांव मोव मनीस न्हू. देखून हांवें सोमतच गेलो एक प्रिंट काडली म्हणजे कंप्लेनाची आनी तेन्नाच हांवें काडून कंप्लेन गेली. So what is your demand now and whom do you blame? तूं blame कोणाक करता ह्या एंटायर कॉन्ट्रोवर्सीक लागून? Entire controversy, blame game comes first and foremost to the organizers who organized this whole event. ते आमचे वास्कोचेच ते, ओके. सो तेणी ते ऑर्गनायज केले ते तेंगेले मेन मिस्टेक. बिकॉज तांकां खबर आसलोली हो मनीस गौतम खट्टर, ओके, खतरनाक मनीस चलता सद्याक. तेणें तो ऑलरेडी विडियोज काडलो आहाय. इफ यू गो टू तूं तेगे फेसबुकाचेर गेले जाल्यार तुका थिंगा कळटा तेणें ऑलरेडी उलयलो आहा. ही स्पोक अगेन्स्ट मदर ट्रिजा ऑल्सो. ही स्पोक इवन अगेन्स्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर इन वन ऑफ हिज विडियोज विच इज अगेन गोईंग वायरल. सो इट इज ऑलरेडी हॅबॅच्युअल हॅबीट ऑफ हिज. तो ऑलरेडी उलयपाक लागलोच आहा. तरी पूण हे ऑर्गनायझींग टीमान ताका आपयला. दॅट मीन्स सम अजेंडा इज देयर बिहायंड इट. सो पास्ट रेकॉर्ड आसा म्हणटा तूं? ऑफकोर्स इट्स ऑल ऑन फेसबुक. यू डोंट प्रूव इट फ्रॉम एनीवेअर. इट्स ऑल ऑन फेसबुक ओपनली ऑन हिज. तेगेले तूं ऑन हिज स्टेटमेंट. रुपेश, आतां फर्स्ट ऑफ ऑल अशें जर कोणाचो ट्रॅक रेकॉर्ड आसा जो पयलींच हेट्रेड हें करता ताका गोंयान आपोवप आनी ताजे कडल्यान स्टेटमेंट करून घेवप, वॉट इज युअर रिएक्शन? Firstly, on behalf of Bharatiya Janata Party, I have spoken to my president also. We strongly condemn the actions or words used by that Mr. Gautam Khattar, and strong action should be taken. आणि म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटान तशें काल FIR लॉन्च जाला, CMान स्टेटमेंटूय दिला. आनी आय फील दॅट गोवा इज अ प्लेस की आमी सगळे कम्युनिटीज वी लिव इन पीस अँड हार्मनी. आनी आमकां खबर आसा गोंय हें परशुराम भुमी म्हणून आमी पयलीं पसून मानता. आनी ताज्या खातीर परशुराम जयंती करप हातून कांय वायट ना. आय थिंक इट शूड बी एनकरेज आनी हें दाखोवपाक जाय आमची जी हिस्ट्री आसा. बट दॅट डजंट मीन दॅट यू शूड नॉट बिलीव इन समबडी एल्सीज फेथ. सेंट फ्रांसीस झेवियर सुद्दां आमचे गोंयाचो एक मोठो भाग आसा. गेले आय वूड लायक टू स्टेट हियर द लास्ट 2 एक्सपोजिशनांक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंया आशिल्लो आनी दोनूय फाटी सरकारान मोठ्या हातून हो एक्सपोजिशनाक स्मूथली जावपा खातीर केल्ले. लास्ट एक्सपोजिशनाक मोर दॅन 100 crores गव्हर्मेंट स्पेंड. स्पेशल सेक्रेटरीएट थंय केल्ले आनी सगळे मिनिस्टर्स जावं एवरीबडी
हे करून स्मूथ आणि एक सक्सेस जावचें, कारण लॉट ऑफ पिलग्रिमेज कम ड्युरींग दॅट टायम. सो इट इज ऑल्सो अ बेनिफीट फॉर द इकॉनॉमी ऑफ गोवा. तशेंच सो म्हणून ह्यो असल्यो गोश्टी म्हाका दिसता जशे वा कोण खट्टर अशे फ्रिंज एलिमेंट आसा तांचे आमी गोंयकारांनी ऑफकोर्स कंप्लेन करप वेगळें, पूण ताज्या आदाराचेर आमी एकामेका कडेन झगडप ना हें म्हाका दिसता. communal harmony आय विल अपील टू बोथ द कम्युनिटीज, हिंदूज आनी क्रिस्तांव भावांक, की वी शूड कंडेम इट, बट वी शूड नॉट सी दॅट आवर पीस अँड हार्मनी इज डिस्टर्ब. Okay, we will also go to Freddy Bab. Freddy Bab, your first reaction as a Goa Forward Party leader also and you vote Christian also, yeah, entire controversy. ओके, हो जो स्टेटमेंट आहा हेजे सगळो लोक कंडेम करता. जशें आतां BJP केलो, ह्या तेणें केला, मन पिटरानूय केलो आहा. मुगे इतलें म्हणणे, हे सब मनशांक गोंया खंयचे प्लॅटफॉर्म दिता आसतना, खंयचे उलयता आसतना तेंगेलो बॅकग्रावंड चॅक करून जावो ज्या ऑर्गनायजनात. दुसरें, BJPचो आतां उलयता आसतना तोय कंडेम करता. म्हाका एक दिसता BJP केले सरकारान आसलेलो एक मिनिस्टर आनी 10 जाण MLA तेणी FIR लॉन्च करचो एगेन्स्ट तो कट्टर कोण म्हणटाय तेजेर, आनी CMांनी करचो आनी तेका अरेस्ट करचो. FIR इज अ सेपरेट पार्ट आनी अरेस्ट इज अ सेपरेट पार्ट. Okay. आनी एसोल्या मनशांक गोंय येता आसतना दापाट चिंतूं जाय सरकारान वो ऑर्गनायजरान. आतां पयर सांडे आनी एकल्यान स्टेटमेंट केलो पणजे आपटे कोण म्हणटाय तेणें येयन गोंया भायले येता आपआपल्या गेले स्टेटमेंट काडाय आनी वयता आनी आमचे मदें हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम हाय पडे तेंचे मदें दुस्मानकाय घालपाचें काम हो सरकार करता. हो सरकार तेंक आपय नाडा ही आमकां खबर ना. Okay, चुकीचें. Okay, we'll get his reaction first. We'll get his reaction first. ते म्हणटा की फर्स्ट ऑफ ऑल येस आपोवन हाडप कोणाकूय आनी ते एक म्हळ्यार रॉंग ऑर्गनायझेशन, तेजो बॅकग्रावंड चॅक करपा जाय आशिल्लो. ते म्हणटा की इफ गव्हर्मेंट इज रियली कंडेमिंग देन वाय इज नॉट माविन गुदिन्हो, बोथ द MLAs who are present there are not filing FIR against. आणि थर्ड म्हणटा ते इवन पणजे आनी एक इन्स्टन्स जालो तातूंत असले स्टेटमेंट केले. सो हे मुद्दम करता आनी हे करप चुकीचें म्हणून. ना, हेच हांव वॉट आय सेड वॉज सेम थिंग. हे मुद्दम करता हें म्हणप इज एक्चुअली इन्सायटींग मोर अमंग द आमचे पीस लवींग कम्युनिटीज. जे घटना घडली, इट इज ट्रू दॅट इवन CMान स्टेटमेंट दिला की ऑर्गनायजर्स शूड एटलिस्ट ब्रीफ द कोणी गेस्ट येता की हांगाचें कितें परिस्थिती आसा, कितें उलयतलो, कितें आसा जाल्यार करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आतां हे एक्सपिरियन्सान हाजे फुडें कोण कितें ऑर्गनायज करतलो जाल्यार ताणें करूंकूच जाय. कारण खंयचीय गोश्ट बरी करता तातूंत असले गोश्टी येवन ते बरें जे करूंक सोदता ते सगळे न्यूट्रलायज जाता. His point is also ki why is not Marvin Gudino filing FIR against him? They are eyewitnesses. MLAs are not filing. ना, ते तांचे जाले. FIR लॉज जाले जाल्यार सरकारान एक्शनूय घेतलें न्ही. म्हणजे 50 FIR केलो आनी एक FIR केलो. गव्हर्मेंट हेज टेकन बुक, काल बुक केल्या म्हणून CMान स्टेटमेंट केला काल रातचेच, आज सकाळी न्ही. सो सी MLA आशिल्लो, इफ यू सी द व्हिडिओ इट इज क्लियरली तो उलयतकूच ताका चिटी धाडटा आनी तो नांव घेता MLA म्हणजे राज्य सरकाराचें की आपल्याक उलोवप बंद कर म्हणटा तूं म्हणून. सो इट वॉज व्हेरी क्लियर द इंटेंशन ऑफ द पीपल सिटींग देर की टोल्ड हिम टू स्टॉप इट म्हणून. सो देर इंटेंशन म्हाका दिसना की ताका देर वॉज. Peter, you can intervene. Yes, actually I want to intervene. Okay, now आता हांव वास्को आहलो त्या दिसा. ओके, when I was on the way to go to the police station वयता आसतना हांवें एक व्हडलो बॅनर चोयलो रायट इन फ्रंट ऑफ St. Andrew's चर्च. आनी त्या बॅनराचेर हांवें फोटो बसून काडलो आहा. थिंग व्हडलो बॅनर कोणाचो घायला, दाजी सालकर आनी प्रमोद सावंत. आनी मागीर ते 2 स्पिकर थिंगां म्हाका नांव कळ्ळें गौतम खट्टर म्हणून तो. आनी ते तेंगे प्रोग्रामाचे सगळे सनातन धर्म सगळे घायलो आहा. दाजी आहा, प्रमोद सावंतूय आहा. सो इट इज बॅक्ड बाय द BJP गव्हर्मेंट. Okay, now if suppose I had not put a complaint, if I had not put a complaint, it will be on 24 hours. My complaint went after 24 hours of the event. For last 24 hours, why was the MLAs quiet? All 3 MLAs of Murman Taluka. तेंगे काढतां कांय आसना, ते गोंयकार पडना ते काढतांकू. Why they didn't react? Yeah, why they didn't react? Why only after my complaint going in was reaction coming up? दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध 20
स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. Only when my video came today morning, Taji Salkar gave a statement that we are not connected to the event म्हणून. अरे तू नॉट कनेक्टेड पुट झाला, तू ऑल बॅनर कित्याक घालता? That banner is put by Taji Salkar. Why? Because next to it only तेंगे बॅनर बसून the organizing committee केली ती. So it What is is clear your indication reaction? that BJP is along with these people. Now tell me one thing, Rupesh Bab. You suppose to organize kuch event, no? You have to do a case study of who are you bringing, no? So the BJP government knew who they are bringing. So it was already a well planned setup this portal. So म्हाका दिसता they are trying to this is I condemned it even more than the actual first event. पळय तो बॅनराचेर कोणाचे फोटो आसता हाजो म्हणटा तो करता ऑर्गनायझेशन ना. बॅनराचेर फोटो घाले इफ आय एम कॉल्ड फॉर अ फंक्शन आनी म्हजो फोटो आसलो दॅट डजंट मीन आय एम द ऑर्गनायझर. So first, it is totally wrong to say that government. I'm not saying that. No, I'm not saying that. Let him banner. What you have spoke ताजे वयल्यान म्हणटा पयलीं बॅनराचो विशय केलो. बॅनर हॅज नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द थिंग. एक म्हणजे ऑर्गनायझर्स थंयचे गव्हर्मेंट नाशिल्ले. इट वॉज अ प्रायवेट इव्हेंट. ताका ब्रह्मेशानंद स्वामी आशिल्लो MLA आसतो आपयल्या म्हणटून ते वतलेच. ही घटना घडटली हे पयलीं आतां आमी पोस्टमॉर्टम करता. ताणें अशें करूंक जाय आशिल्लें ताणें तशें करूंक जाय आशिल्लें. दीस इज पोस्ट द इव्हेंट. पूण ते तो कितें उलयतलो हे जर तांकां हांव म्हाका गॅस्ट आपयला ताका गॅस्ट आपयला थर्ड तूं कितें उलयतलो तें म्हाका खबर ना न्ही. सो हांव थंय गेलो कित्याक तेजे केस स्टडी करप हे तांकां गौतम खट्टर कोण तो म्हाका अजुनूय खबर ना. आय हॅव नॉट सीन हिम. ताणें ताजे व्हिडियोज पळयले आसतना हांवें तें पळोवंक ना. तो कोण हे नवीन कोण कोण वयर सरतात युट्यूबाचेर ते आपले करता आनी तांकां असले कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करून व्ह्यूजूय वाडटा आनी आमी ताजे नंतर झगडले की तांचे व्ह्यूज आनीक 10 पटीन वाडटा. What Peter says की तुम्ही जेन्ना इन्सिडेंट जालो आणि पिटरान कंप्लेन केली हातून 24 वरांचो फरक आशिल्लो. इफ समवन वॉज रियली सिरियस माविन गुदिन्हो आसूं किंवा बोथ MLAs आसूं किंवा BJP आसूं इट इज फॉर देम टू आन्सर तांकां कितलो टायम लागलो. आय विल एज्युम दॅट तांकां विशय फ्लेअर अप करून पीस अँड हार्मनी डिस्टर्ब करपाक नाका आशिल्लें आसूं शकता. आय डोंट नो. आय फॉर दॅट इफ सपोज आतां आमी बसलो आहाय कितें मिस्टेक जाल्यार वी रियलायज आमकां कॉन्शियस आसता every human being and there are MLAs right now. They are fight in the assembly which control all over Goa. आता तेंगे कशें आसा जाल्यार तांकां दे शूड हॅव अंडरस्टूड दॅट वॉट एवर दीस गाय सेड रॉंग. इफ कोणें कितें बॅड म्हणून जाल्यार हांव तसो उठपाचो आनी सकाळ देवपाचो शेटजी सुट. आय वूड नॉट बी कंटिन्यू सिटींग ओवर देर. तेका स्टॉप केलोलो ना म्हणना पूण तरी पूण तो म्हणटा नेक्स्ट स्टेटमेंट आमदार ने कुछ बोला है क्या आमदार के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता हूँ म्हणल्यार कितें तूं व्हिडिओ चोयल जाल्यार तो क्लियरली सांगता कटर. So they had enough of time to of course, protest. They could have easily told him to sit down quietly. If you don't know who the person is, nobody knows who the person is. Even I don't know who the person is. When I saw the banner of what Taji Salkar has put, along with, if you're invited for a function, who puts a banner? To invite to the function, you get an invitation card, no? But why is the MLA putting a big banner? Welcoming it. ब्रह्मेशानंद स्वामी आशिल्लो इव्हेंट आसा परशुराम जयंतीचे. So it was the entire event. Bigger event. So I don't think so. It is wrong for him to put. You should not link that banner to the. What he's saying ki No, I'm not linking. My thing is what? When you're putting a banner, you know who's coming. See, when you know who's coming, you should at least. the thing is that Taji Salkar has condemned it. That's all. Okay, we will go back to Freddy Bab again. Since he's physically not present here, we want his reaction also on this, Freddy Bab. हितूंक हेजे पयले राम सेनाचो चीफ प्रमोद मुताली तेकाय गोंया येवपाचो बॅन केल्लो असल्या कामां लागून. आनी मागीर जेन्ना सरकार BJP जालो त्या दरम्यान तेका वेलकम केला हिंग कडेन. म्हणजे तेगे जर तेका ओपन केली BJP सरकार जेन्ना बंद करता त्या मनशाक सारको बंद करूं जाय. तेका आनी केन्ना लायफ टायमा तेगे गांवां सॉरी हे स्टेटमेंट करता त्या गांवांनी वचून दिवप ना. आतां फादर बॉलमॅक्सान आपल्यागे इगोर्जी क्रिश्चन लोकांक शर्मा सांगलोलो आनी तो शर्मा सांगलो तेजेर इतली कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी फादर बॉलमॅक्सा अरेस्ट करे हें जालें FIR कर हे सगळो लोक भायर सरलो. आयज पासून क्रिस्तांव लोक भायर सरना. क्रिस्तांव लोक भायर सरले जाल्यार कितें जातलें हें खबर ना. जेन्ना हेज पयला एक जाणटे स्टेटमेंट करून गेल्लो आनी मडगांव जायत लोक एकठांय जाल्लो तेंचेर FIR कॉमेस केल्ली लोकांक मार पासून पडलो. आयज ह्या मनशांक गोंयच भायलेच तेका आमगे गोंयचे आहाय ते कित्याक रावताय जे BJP सरकारां आहाय ते कित्याक बंद कोनाय कित्याक तुमी तुमच्या आंगाचेर चिखला घेता ह्या भायल मनशांगे स्टेटमेंटाचेर. मुगे इतलें म्हणणी आमगेलो चीफ गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हर एक असेंब्ली जाता त्या दोना
एक एक मुद्दो काढतात त्या मुद्द्या तेगेले मागीर सॉल्व जाताय बीजेपी सरकारान हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें जो कोण स्टेटमेंट केले पडे जो पणजे केला आनी वास्को केला तेजेर आनी तांकां सासना गोंय येवपाचें बंद करपाचें ओके प्लॅटफॉर्म तांकां फ्रेडी बाब कितें म्हणटा अशें वॉट इज मातसो- सेईंग इज दॅट हाज्या पयलीं प्रमोद मुतालिकाक बॅन केलो श्रीराम सेनेचे आनी ताचेर बॅन घातले पूण म्हणटा तो बॅन वॉज लिफ्टेड वेन दीस करंट गव्हर्मेंट केम टू पावर सेकंडली म्हणटा की जेन्ना फादर बॉलमॅक्स वॉज रिफरींग सेर्मन दिताले तेन्ना ताजेर केस घालून ताका अरेस्ट करून फाटल्यान पडले आतां म्हणटा तो थर्ड ताणें म्हटलां तेजे प्रमाणे की जर सगळे क्रिश्चन लोक भायर सरले ह्या विशयाचेर जाल्यार कितलो बोवाळ जातलो यू कॅन नॉट इमॅजीन. ना हांव तेंच म्हणटा न्ही की जो ताणें विशय केला ताका कंडेम करताच पूण ह्या विशयाक घेवन जर लॉ अँड ऑर्डर बिगडोवपाची आनी कम्युनल टेन्शन वाडोवपाचे जे लोक पार्टी पॉलिटिक्स करतात परत बीजेपी सरकार म्हणटा तातूंत हो विशय वाडू शकता आनी ते वाडले जाल्यार सगळ्याकूच वायट गोंयाकूय वायट गोंयकारांकूय वायट संपूर्ण म्हणजे सगळ्या गोश्टीक ही वायट जातली पळय बीजेपी सरकार म्हणटा तो जाल्यार हेच बीजेपी सरकारान सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फिस्ट मोठ्या एक्सपोजिशन मोठ्या दबाज्यान केलें न्ही 100 कोटी स्पेंड केले म्हाका दिसना खंयच्या बाकीच्या हाका फेस्टिवल आनी खंयच्या He is also demanding ki he should be banned. Gautam Khattar should be banned from entering. See Goa. what he is demanding now, that demand आयल्या फुडें government will take a call. Do you support the demand to ban his entry? If गौतम खट्टर एंट्री इज म्हणजे जशें लॉ अँड ऑर्डर हे जावपा खातीर प्रमोद मुतालिकाक तेन्ना बॅन केल्लो मागीर म्हाका दिसता तो टेपर डावन जाला म्हणजे ताजें एक जाला म्हणून तो काडला आसतलो किंवा ताका कंडिशन घाला आनी काडला ते आय डोंट नो द फॅक्ट्स बिहायंड दॅट बट नाव इफ सच पर्सन कमिंग टू गोवा इफ ही वॉन्ट्स टू कम टू गोवा अगेन एंड डू सच थिंग ही शूड बी बॅन देर इज नो प्रॉब्लम एनीथिंग that hurts the sentiments and which disturbs the law and order, the peace and harmony of Goa, government should take step. आणि त्यांना मनोहर पर्रीकरान त्यांना सीएम असताना जो प्रमोद मुतालिकाचे स्टँड घेतलेलो आज जर ताची गरज आसा गौतम खट्टराचे हाऊ डू यू पुश दीस एंटायर स्टेटमेंट हे आसा पळय दी एंटायर तुमचो जो इशू आसा यू हॅव टू पुश इट बट मेकिंग शुअर दॅट देर इज नो कम्युनल डिसहार्मोनी इन गोवा हाऊ विल यू मॅनेज दीस बी एज अ कॅथलीक सी हांव येयला एक गोंयकारपण आमी गोवन्स ऑल आर गोवन्स वेन आय वॉज अ स्मॉल किड हांव धाकटो आसतना म्हजे क्लासमेट्स आहाय ते सगळे आहले हिंदू कॅथलीक मुस्लीम सगळे आहलेले आमी एवरी फिस्टाक आमी एकामेका घरा वयताले आजून पूण इवन टील टुडे वी हॅव व्हॉट्सॲप ग्रुप ऑफ ऑल द कम्युनिटीज अँड वी स्टील रिस्पेक्ट आवर ओन रिलिजन्स called Kanu. So there is no question of disharmony or no what Freddie Bob was also saying ki jar sagre jan bahar sarle then it could create I would like to that is when the BJP government doesn't act properly on it. Because what happens is here the issue is what here we are saying that they are doing everything. BJP government is doing everything plus they are doing this also. Mullah there will be some agenda will be there no. I saw his because why will they he saw his referring to a bite. I saw his bite yesterday while going to the police station and I think I would congratulate him. He did speak well there. आणि ताणें म्हणलेलें की आपूण हे करून सोदना आपूण 50 लोकांक येवन करतलो आशिल्लो बट आय डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द पीस हार्मनी आनी पूण आपल्याक जे दुखला आपूण करता कंप्लेन फायन व्हेरी गूड ताणें केलें पूण आय फील नाव द इशू इज गोईंग इन डिफरंट डायरेक्शन पॉलिटिसायझींग करून ताजें बेनिफीट घेवपाचें काम हळू जावं शकता वीच आय फील कॅन बिकम मोर डिझास्टर्स. Is issue getting politicized? As what I look at it, I'm as a Catholic. First, I'm a Catholic. Second, I'm a Goinkar. Okay. What we want is we only want peace and harmony. For so many years we're living in Goa. आमचे केन्ना अशें करून कांय आमचो उना. लास्ट 3 वर्सांनी 5 वर्सांनी जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंटा अंडरूच फर्स्ट सुभाष वेलिंगर उलयलो आमी भरपूर मोर्चा केली म्हापसा मारगांव आख्खें बंद करून उडयलो आमी मागीर 3 दीस लागले ते मोर्चा आमी चालूच उरलेले पुतून मागीर ताका VIP ट्रिटमेंट दिवन ताका सायडीन काडलो आनी केस जामली आतां पुतून एकलो आनीक येयलो आतां इफ आमी गोंयकार आमी कॅथलिक्स whoever lovers of followers of Saint Francis Xavier who are everybody in Goa all धर्माचे सगळे ते सगळे फॉलो करता सेंट फ्रांसीस झेवियराक दे ऑल लव हिम because why should we want to fight against this particular issue politicized जाता काय म्हणून ताणे म्हटलं की should not be politicized. We all agree what he's saying. It should not happen. Yeah, we don't they agree. We want justice. We don't want this to happen again. At the end, first time so राजकारणाचो फायदो कोणी घेवपाचो पडे जावपा नाका हे
So whoever is supporting us, supporting this cause, maybe a political party supporting, maybe any political party, if whoever is supporting the cause and we reach our judgment, आमकां सारकें मेळटा जजमेंट, आमी happy. Because आमकां मुखार अशें So करून your दवरिनाकाय. demand, before that I will go back to Freddy Baba. Do you think the issue is being politicized right now? पॉलिटिक्स इतको पॉलिटिक्स काय ना, हर एक विषय आता गोंयकार हर एक इशू उबारून दवरता. हांव एकल्या मात जाता 4 दिसांनी सीएमा गेली बर्थडे आहा 24 एप्रील. बिफोर दॅट हो कोण स्टेटमेंट केलो पळय तेका अरेस्ट कर आनी दाखोवन दी तूं गोंयकारां पास वता कोणा गेलो सेंटिमेंट हट जायना तेश कोन्न तूं काम करता म्हणून दाखोवन दी. 4 दिसा तुगे बर्थडे पयलें कर गोंयकारां पास वता. ओके, तो फ्रेडी बाब म्हणटा की सीएमाचो बर्थडे आसा 24th, सो सीएम शुड गिव अ रिटर्न गिफ्ट टू पीपल ऑफ गोवा बाय अरेस्टिंग खट्टर. What CM will do. I cannot sit here and give an answer to that. But I think CMचे स्टेटमेंट पळयत जाल्यार इज व्हेरी क्लियर. ताणें कंडेम केला, एक्शनूय घेवपाक लायला, ताणें सांगला. सो वॉट एवर इज गोइंग टू हॅपन वी विल वेट फॉर दॅट. What is your demand right Yeah, now? now I would like to add on this point actually. Like we are asking for a birthday gift for Goenkar only for us. Also, there is one statement which CM also made stating that Marvin Goodino should have taken action there and there. CM only made a statement. CM also made a statement on the assembly floor that whoever talks against a religion, okay, should be condemned and action should be taken immediately. So this is what has to be done. If the CM's word has to be kept, CM has to do it. That is my point. FIR is filed. You are asking for arrest. Of course, we are all demanding for arrest. The action should be taken so that this putun repeat जावपा नाका आमकां. Again, we are peace-loving state of Goa. People from all over India are coming to Goa because it's beautiful म्हणून. कित्याक आमगे बरी शांतिकाय आसा म्हणून आनी आमी गोंयकार मोगान जियेताय म्हणून हिंगा. ते चोयलाय तूं दिल्ली वच UP वच ते आमचे भाशेन एटिट्यूड ना तांकां. आवर पर्सनॅलिटी इज डिफरंट. यू गो एनीवे अब्रॉड, गोंयकार इज एप्रिशिएटेड एवरीवेअर. You know, that is being killed today by these frantic people coming into Goa. He's come from UP, Haryana, unso हे तो आमकां खबर ना. पूण तेगे सगळे पोस्ट सगळे इंडिया आहा नॉर्थ इंडियान. But So don't these you people shouldn't agree be that allowed of coming to late Goa? St. Francis Xavier No, तांचेर झाला असेल. attack has been so frequent. First वेलिंगकराची केस जाली. सी एक म्हणजे ते दीज आर फ्रिंज एलिमेंट्स हू वॉन्ट टू प्रमोट देमसेल्फ, हू वॉन्ट टू कम इन टू द लायमलायट. वेलिंगकर is also असे हांव म्हणटात न्ही की तेन्ना ताणें त्याच कारणा खातीर केल्ले. आतां मराठी विशय घेवन आयला. सो ऑल दीस इज इलेक्शन लागीं पावला, 1 वर्स आसा, कमी आसा. सो हे सगळे फ्रिंज पण खट्टराक कितें इलेक्शनाचे फायदो असले आसा? गोष्टी जावं शकता हाजे फुडें म्हणटा. कारण टू टेन्शन हाडप किंवा लायमलायटान येवप हेच तांचें आसता. टेन्शन सुद्दां न्ही कांय ना. दे वील अचीव नथींग, दे वॉन्ट टू कम इन टू लायमलायट. आनी आमी डिबेट्स घेतले, एकामेकाचेर चिकल फेक करतले. पूण व्हेरी इट इज समथींग दॅट इवन द क्रिश्चन कम्युनिटी शूड रियलायज दॅट BJP गव्हर्मेंटान त्याच एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या बाबतींत आमी आवर स्टँड इज व्हेरी क्लियर. इतले सगळे केला जाल्यार यू शूड नॉट डावट द इंटेंशन. सम पीपल मागीर तूं बारीक बारीक इव्हेंटांच्यान पोस्टमॉर्टम करून अशें करूंक जाय आशिल्लें, तशें करूंक जाय, हें सगळें बरें आसा. पूण यू शूड नॉट ब्लेम द or doubt the Don't doubt the intentions intentions of the government or the party. the These government. people come to Goa for limelight. Okay, but who's giving them a platform for limelight? कोण दिता तांकां प्लॅटफॉर्म करपाची? इफ तांगे प्लॅटफॉर्म मेळना जाल्यार ते जावपाचें न्हू आसलें. They got a chance to do that thing. This is again Don't give an option for limelight. फाल्यां खंयचो रिलिजियस लिडराक आपयलो म्हणजे what he wants to say that no Hindus should call no religious leader. I never in said Goa. that. Yeah, I'm not saying that. I'm then- even saying then, what. see, we don't know When who's you are going to calling talk. a speaker, जेन्ना you should at least scrutinize the म्हाका speaker. दिसता आमच्या गोंयकार हांव तुका 2 इन्सिडंटां सांगता. आमचे काणकोणा जिवोत्तम मठाचे 500 वर्साचे येदे व्हडले इव्हेंट फॉर 1 month आशिल्लो. स्वामीजी आशिल्लो, प्रायम मिनिस्टर. I never saw him criticize some other community, religion, caste, anything. आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी आसा, ही इज प्रिचींग हे करता, तो अटॅक अशें करता अशें ना. सो आय थिंक आमच्या गोंया आमकां खबर आसा आमी दे आर प्रोपोगेटींग देअर ओन वे, बट द सेम टायम दे रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो वील नॉट डिस्टर्ब अदर पिपल्स फेथ. सो आय थिंक दॅट कॉलिंग समबडी तो कितें उलयतलो this background check जावपाक जाय. background check जावपाक Exactly. जाय. and That's what allow. this incident actually is an eye opener की anybody who is calling maybe his intention is different आनी ताजें बरें आयकलां आसतलें, पूण अशें जर आसा बॅकग्रावंड चॅक करून ताजी इंटेंशन कितें आसा
तो व्हिडिओज व्हायरल करपाक जर एखादी कम्युनल हे ते करता बोथ वेज, इट इज नॉट ओन्ली हियर, इट कूड बी एनीबॉडी, जाल्यार सच पीपल शूड बी अवॉइडेड, तांकां हाडपाक जाय. तांकां टॉक पॉयंट बी दिना की हेजेरूच उलयप, हेच्या आय भायर कॅनॉट नाका स्पीक म्हणून. फॉर ते ऑर्गनायझर्स ताणें कितें नाही, केलां, हरशीं टॉक पॉयंट दिता. generally- इट डिपेंड. समटायम्स हांवें कितले पळयलां अशें नॉर्मल येतात, आमी आतां गुडी पाडव्याचे हे करतात, वेगळे वेगळे लिडर गोंयचेच न्ही भायले आपयतात. सो दॅट टॉक पॉयंट इज नॉट धेर. तो आपली एक ह्या गोश्टीचेर आपूण उलयतलो म्हूण सांगता मान्य, पूण ताचें स्पीच कोण बरोवन दिना. ही कम्स विथ इज ओन स्पीच. सो अशें न्ही की टॉकिंग पॉयंट्स घेवपी थोडे असतात की मागता आसतले वॉट इज द इश्यूज देर अशें, पूण बेजिकली आय डोंट थिंक सो हांगाच्यान कितें गेलां शक्य ना. सो फॅक्ट Okay, so चेक करप म्हणटा, बॅकग्राऊंड चेक करप इज in the last leg, I know you all are also getting late. So in the last leg, because Peter Bob is so busy ki taka we have to actually hijack and kidnap him to get in the studio. Freddy Bob, before we wind up, what next now in this entire episode? One is, what is your demand, and what is your speculations? What will happen? मुगे डिमांड इतलोच, जो मनीस स्टेटमेंट केला पणजे गेला नेका तेजे सेम करपाचें आनी सासना गोंय तांकां बॅन करपाचें खंयच्या प्लॅटफॉर्माक. एक स्टेटमेंट जालो हो. आनी सेकंड, आमगेलो BJP पर्सन आहा ताणें सांगिलां आमी बरे भाशेन आहाय. येस, शांतीकायेन आहाय. ही शांती सांबाळपाक सरकारागे रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी हांव सजमतां ही शांती सांबाळपाक BJP सरकारान आपल्या गेली पावलां मारपा जाय. खूंय कोणा गेलो पॉलिटिकल इव्हेंट बिवेंट खंयचो न्हय तूं, बट शांती सांबाळप हें गरजेचें. तुवें म्हळ्यार हितू पयशे म्हळ्यार गोंय साहेबागे फेस्ट करपाक. येस, गोंयांत जायते लोक येता, तांकांय बरे भाशेन सांबाळून दवरपा जाय. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारा गेली, जो सरकार सत्तेर हात्या गेली. ओके, तो सरकाराची सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय विल. फ्रेडी बाब म्हणटा की एक म्हणजे की ही शूड बी बँड, गौतम खट्टर शूड बी बँड, ही शूड बी अरेस्टेड. अँड सेकंडली जी शांतिकाय जी करपाची आसा म्हणजे राखपाची आसा ती जबाबदारी सरकाराची. सो ताका लागून इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आमचे जे कितें गरज आसा तो स्टेप्स ते घेतले ही म्हाका खात्री आसा. इट इज अप टू हिम एंड हीज गव्हर्मेंट. आय कॅनॉट सिट हियर एंड टॉक ऑन हीज बिहाफ, ऑन हीज डिमांड्स, बट it is also, of course, it is the responsibility of the government to maintain peace and harmony. It is म्हणपाक सारकें आसा, it is not wrong. It is also responsibility of all the citizens, all Hindus or Christians who are Goans, also to stay together. And we are सगळ्यांनी condemn केला. There is no differences on the main matter. पूण खंय तरी आमी आमचे एखादी पॉलिटिकल मायलेजा खातीर कोण फुडें फाटीं करूं लागले, ताजे परिणाम वायट जावं शकता. हे लक्षांत दवरून जो कितें डिमांड आसा, जे एक्शन घेवंक जाय ते मान्य आसा, ते करूंकूच जाय. पूण ऑल दीस पीपल शूड ऑल्सो थिंक ऑन दीस इशू दॅट बाय हे करतना मेन आमचे द लार्जर इशू शूड नॉट बी डिस्टर्ब. ओके, लास्ट, वॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन रायट नाव अँड वॉट नेक्स्ट? My expectations are already said, already उलयला, पूण let me say it again. First and foremost, Khattar, he has to be first and foremost arrested. I don't know why, म्हाका अजून पण कळना कित्याक इल्लो टायम काडटाय ताका अरेस्ट करपाक. इट्स व्हेरी सिंपल. ऑर्गनायझर कोण ताका हाडला, ताका एन्सार तो हूंय गेला, तो कॅश कोन येयला, तो फ्लायटीन येयला, ट्रेनीन येयला, गाडयेन येयला. ते फायंड आवट करपाचें आनी ते फॉलो करपा तांकां. तितलें सिंपल एज दॅट आसलोलें. इशू आहा तो सद्याक, वी डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज इट, but somewhere the BJP government is putting Goans, putting our activists, putting NGOs in a frame every time, every month, every week. आम फ्रेमा येताय, कितें येताय, कित्याक सो मेनी इश्यूज जाताय सगल्या कडेन. मिराबाग, आमचे सांकवाल बुटानी प्रोजेक्ट, मागीर आतां आनी बिचोली, एवरीवेर देर आर इश्यूज हॅपनिंग एंड दीस इज अनदर इशू विच इज क्रिएटेड. वॉट हॅपन्स इज हे इशू येताय, BJP गव्हर्मेंट हाडटा इश्यूज आनी इट्स प्रोलॉंगिंग. There is no government. Mirabag is actually agree. We are the government. There is a home minister. There is a home minister for it. There is a government for it. If the government can't take control over it, then who do we blame? If the government can't take care of it, then government should not be a government over here. Now the government should is taking take the time. responsibility. Government time घेता न्हू, government time घेता. So आमकां time नाका, आमकां quick action जाय.
Action should be quick and Action Khattar quick. should be What else? arrested. You want to say something last? सिस्टम फॉलो करून जे जावपाक जातले यू कॅनॉट सीट हियर आमी म्हणटा आतां जावंक जाय आतां जावंक जाय दीज आर नॉट द थिंग्स ताणें बुक केला FIR लॉज जाला ऑल एक्शन्स वॉट एवर पुलीस इट इज अप टू पुलीस It shouldn't be a second Willinger case. Second Wellinger case that Napan Natrapta. goes That's for why we are putting anticipatory. whatever pressure comes from whichever government or whichever political party is coming forward to support this cause so that we get justice and this kind of issue putting येवपा नाका आमकां आमच्या गोंयांक ताका लागून आमी मागताय कोणूय आसून Futuran, this should not be repeated. So देव बरें करूं Freddy Bob for joining us live from San Jose the Ariel. He is so far away, so म्हळ्यार ताका लायव्हाचेर we'll catch him. Thank you Rupesh for representing his party and the government, and Peter Bob for representing the right now agitators who are right on the street. So before we wind up, अशें जावं जायना की खंयच्याय विशयाक लागून गोंयची हार्मनी आमकां केन्नाच आनी कोणाकूच डिस्टर्ब जाल्ली नाका. कारण प्रत्येक जाणांक खबर आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा की हांगा हिंदू आसूं क्रिश्चन आसूं मुस्लीम आसूं प्रत्येक जाण एकामेका बरोबर एकजुटान वावुरलेले आसा हाज्या पयलीं आनी ते फ्युचरान उरपाक जाय. आनी एज फार एज अदर एक्शन इज कन्सर्न यू कीप वॉचिंग गोवा न्यूज अप बिकॉज वील कीप ब्रिंगिंग टू यू all the latest updates on this event. Keep watching Goa News. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.